while refugees begin trickling into India. The widespread genocide resulting from Operation Searchlight leads to approximately 10 million people fleeing East Pakistan and taking refuge in the neighboring Indian states of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya and Tripura. India spends several crores a day on food, shelter and medical attention of the refugees. उन्नीस की केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेशी सीमा से सटे भारतीय जिलों में जनसंख्या की बढ़ोतरी तेजी से हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय सीमा से सटे बांग्लादेशी जिलों की आबादी में वृद्धि दर काफी कम हो रही है। बांग्लादेश के ग्रेटर जैसोर और ग्रेटर खुलना जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर 1.97 और 1.58% है, जबकि इन्हीं जिलों से सटे भारतीय जिले उत्तर 24 परगना में ये जनसंख्या की बढ़ोतरी 3.16% है। बांग्लादेशी जिला ग्रेटर मयमनसिंह में वृद्धि दर 1.82% है, लेकिन इससे सटे मेघालय के गारो हिल्स में ये ग्रोथ रेट 3.84% है। त्रिपुरा में ये वृद्धि दर 3.36% की रफ्तार से हो रही है, लेकिन इससे सटे हुए बांग्लादेशी जिले ग्रेटर कुमिला में वृद्धि दर केवल 1.83% है। स्पष्ट है कि बांग्लादेशी जिलों से भारतीय जिलों में घुसपैठ भारी संख्या में जारी है। भारत में हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ के सबूत खुद बांग्लादेश से मिलने शुरू हो गए हैं। 4 अगस्त 1991, द मॉर्निंग सन, ढाका। 1 करोड़ पीपल मिसिंग, 1 करोड़ लोग लापता। 1991 की बांग्लादेशी प्रिलिमिनरी सेंसस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के 1 करोड़ लोग लापता हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की जनसंख्या 10 करोड़ 80 लाख है, जबकि हाल में इस्तेमाल किया जा रहा आंकड़ा था 11 करोड़ 75 लाख। स्पष्ट है 1981 और 1991 के दरमियान करीब 1 करोड़ लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए।
फायदेमंद करना है तो 1949 को भी कर सकते हैं, लेकिन ये होगा नहीं. प्रैक्टिकली 1971 एक कट ऑफ ईयर है. Tripura ni laibumo sung nugi manka thangnani bagai shadin Tripura ebaboni yagulo ADC more power inner line permit aboni yagulo Tripura len aboni yagulo paithak tabuk NRC ni khorango Tripura ni lukurok kulukupung laijak jungo bahikina nugi manka thangnai talni 30 July shalo Supreme Court ni dagi Mumbai eba Supreme Court ni saklai Mumbai Assam haste ganangai final draft dikhlaijak mani a salni simino haste ganangai thunggrung bodol adangrokni bisingo kulukupung jung nugui manka oba haikina nugui manka haseni Tripura sarok haino hai thangai tongnani bagai sakni hawano Chini mung nargnani bagai NRC ni Khorang tisalaiman. Jungo bahai kino asal ni simi kebang ma thunggrung adong rok bai eba haseni sinai nungrai rok bai kok salai dong. Dini bo haino hai jung kok salainani bukhak thanglai dongo. Chini Khorang ni pandao phai manjak phaika movement for kok borok ni GS takokra Binoy Debbarma darano Chini Khorang ni pandao lamjak sogo. Hambai. Tau puilano sungnani musung mani gangkai jehetu NRC no ti haste ganangai kulukupung donglayo ke saimanani nango jung Chini Tripura sarok o movement to yabrinani sekang eba o sobawo Khorang tisanani sekang NRC tamo ni bagai jung nang saboni bagai nang dalbidal sungmung rok aboni phirupung jung tabukbo joto Tripura sarok saimalaya ngi puilano nung tabuk nini sakpang ngai usujora tei saiman NRC tamo NRC saboni bagai nang Chini Tripura sani laibumawo bobo hai chimung rok eba bijapno nugui nung bobo hai saklai mung rok sanan nimsu dalai hambai NRC tei thane hati barsa to jung kabangma media house to balai active to chino kabangma media house tonga Chini Khorang hai media house ro balai kasrango jagao nge NRC ti amuki chemisa wansuka hambaya paro Chini Khorang no NRC hai burning kaisa topic sakti sungna no sungbaga angani je bujimani simani kisa share khaile na NRC to asamo je NRC mani bini asam ni NRC awo jungjoton siu awo student organization we Rajiv Gandhi namolo je according mano bono base kai NRC khaile to asam ni NRC nuwino jungnuk mani kai abo asam ni NRC Chini NRC tak abno na kai abong nai abo ta asam je NRC ke chin tam khai nai har kobong mo kok to ngai tabo kok ngai NRC Chini bhayung nai san joton kok koto khai Chino NRC asam ni NRC we dal song na kogya NRC tang khai ya kai abna ase detail thani NRC Chino ro tangi NRC nang ngai Chini o hani indigenous people borok o hao kisai thanga phatani borok phani se jungno dominate khai borok se power over power ungtoga jung bono tai katina bogi jotom taw NRC nei NRC khaino khakao jung mai majority ung thanai Chini power phajinai aborok gasa khalai kheta wansuk tong NRC no tomale hinba thanai sansa tawno bani friend circle rogo kobang borok nang sungka borok tam wansuk ang bukiza wansuk no borok ke sungna bonang nei ingkang puila question ka sa thru khaimarong ka NRC ni cut off year bobo te NRC khaitong tawk chino hasteo NRC tei samung tangnai Chini thungkrung bodol ya kunui tong
하이번호 가서 텅그릉 버들은 클라이 동가 하이번호 뭐 텅그릉 버들 여인서 뭐 텅그릉 버들니 성심이야 어버 너 텅그릉니 라모티 히마스 라이번호 legal fighting 에 텝상 도말 hinba 비니제 background 어버 not only 딜리 심이야선 United Nations 저라 타니 완수의 야프리샤까지 자와 하이마동 도말 hinba 지역암티 가방마 에비던스 동 암티 logic and bini money tongo jamani bisang fight khemono ngabon sunglaiga NRC ni katobiar bobo abortise confusion laika baksa saga khatur bahasa asam hai ken nung accord ma khaine ble asam accord khaima hai inke asam hai nai e akatur mi akatur inge tang nai akatur already sung 28% 71 he chung borok kisa ui thangi orani power kuri himani abun kun meaning kring thong nge chung kok nya kai chung bufru o hani borok ngai chung oro bang tongmani oborok naina tha kai chung bang ni na hinin kaisa cut off date na har ken chung lai galak sini tamo ya khotom kaisa tong posima wan song nai tamo evidence tong abo tamo evidence tamno tinung basana ya khotom ni ya click tam nai ngo pruno ang bawno so NRC sabone ge NRC abo ko kotor tabuk NRC tumung khako ne ko nungwa hani borok nung ba NRC group thangai chung khoro busu une se akan no hinerok akan no paper chung riman abo kok to ta kok ne kai chiyo evidence ya kai no chung o hani borok nge chung NRC khobje o homiara khobje gya ba hani borok tam no paper ina ba ang o hani borang tang proof khai nang ba NRC o NRC tang na tang ba 딱 좀 암티 캐네 행엔 따북 파이라가 진이 가이사 뭉 동나노 뭐 하지 abon che sheng te ki sang clear na ni musong mani kan kai chung khopjak kang ke chini tamo jangjal tong abon no bo saimana nang nai nang bai ke sanai abno ang kicha ulo thangano tak phaji de kai 진이야 뭉 그리온 진 jangjal tong ang sarang sa asamo ohommiarokni NRC khopjani lawase kre tomala borok sai tongo bo nge tak jungbo chino tripura hani domung jungno tak dabi khenero wa hani indigenous people hiya kai chung ta proof khainai chung se borok hino tribal hino tripura upojati busa kok thai bangabo phiochin da phon exactly sanai kep kre nge nang tabu nang se difficulty bezong thanai nung hani indigenous people bon bagai nin proper nomenclature nango abo tamo henge ang buitab sabotam sakamno saiwi ang sung sanam sung tibra dopani borok okok thaisa se chini evidence botongo paper botongo okok thaiyo sung hani indigenous mungo and sung obon bai fight khai non tibra je tongmani or je phainero borok no sung NRC higlai bor proof khaitong bok tibra non tibra rok phatar phainero abo tamo ang saman ko gyoro jasa panor phaimono nungo tibra hani tibra sa en o tibra do phani borok ngai nungse sanu ang kisai thangka non tibra je phatan borok phaira borok proof khaitong boroni indigenous o jaga so stand khainen bogai ani kok nya kai o jagan jungjo tan tabuk kebenglai tong na bong kachin do phan mung kre kabang mung tonga nung to median bok tepsio jung tagbo kabang mak ai kuso nangai songne borok ko top leader ro bochi ndo phon phatcha saimia borok in sanai tripurin sanai tuiprahin sanai ei आदिवासी जनजाति कबांमा बुसुं फारक दङाबो अनमा सिंचा ट्राइबल हिनाय उपजाति हिनाय गाबो चिन्ता पनमुनियाबले तो तिप्रा कक थाय बर तंगाय आं जनक मा जरते अब thousands of year साइ बिसिरमै जों तिप्रा हानि बसा तिप्रा साइन फाइलै दं आबो properly TIPR तिप्रा हिन सिने इंगाय 1640 फ्रांस ट्रेवलर डाबिनिया रो कक्सिउ बिला and abno on harido जों फेमलक जागो जों कनसास ग्रीनि बागै चिनो मुंग्रंनो कायसा काय जत्त दफा फाइ बरक जे खुगो फाइमानि जाखाय सातो गामतिखि सिउ नों 1498 थानि 1498 थाखाय शुक्रेश्वर बानेश्वर दरमानिक राजानि आमलो संस्कृत बेरास रत्नाकरम सापकफ्रु आफ्रुचिनि कक दफानमुं ते ककनिमुं त्रयपुरिन फारिउ संस्कृत बाय अब तिप्रा तंमानि त्रयपुरिन फारिका हे जों त्रयपुरुंलाय तंका
아버님 야골로 카이너 1841 1902 저라 해가이 스페셜 유로피안 스콜라 하이픈 잉글리스 마망 버럭 맥시멈 버럭 지니 더 판문어 정 띠브라 히마나 버럭 따미자가 히나르냐 DIPPERAH네 디페라 인지가 디브라 나버 디페라 시가다 याकाई 1903 याकाई लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो सुनाई सर जियोग्रेशन बखाई कुबुनी इंग्लिश रोग जो TIPPERAH ने तिपरा सुनाई वो फिर बा TIPUR त्रिपुरा सिन शुरू एन ताबुंग जे चंग जे त्रिपुरा है और राज्य मुंग तो मन वो तो 1896 कोयला चंद्र सिंह रासमाला सुइप्रो से त्रिपुरा सियो बखाई बांग्ला स्टाइल सुइका ये तक तम का संस्कृत बाई त्रिपुर सिका इंग्लिश तिपेरा बाई त्रिपुरा सिका बांग्ला के त्रिपुरा सिका नों सामाकाय सासानाय करिका हाइपन जों कामिरको ताक फथाकाय जों तिब्रा हानि बसा तिब्रा साहिनो अब तो केम जों तागिरिया नंगिया जो ताक बाबो दं आबो अकक थैनो जों जे सामान आमथिं सिने हिंगाय खरकसासि बंखा ताबिनियार 1640 소 어버럭 지냐고 저또 많이 동고 어버티 जों ताक साउंताना नाव 아이 사가 바가 행게 능게하고 이모션 메저 동락 아버는 따보 NRC 꼭 에카투르 땅에 에카투르네 약간 노 땅에 약간 농네 안쿠션 어로스 따보 땅에 약간 농게 해야가 버럭서 약간 논데 인디아로 NRC 카이가 그러니까 약간 논데 NRC 카이본 정도 약간 수강세 인디펜던트 우노 폰토스는 마르스 카이블 भारतवर्ष는 3टा स्टेट एटलिस्ट NRC एकानो क्लाइना कोग्या आं सैमा आइन ताम तां सैमिया किन्तु लॉजिकली से सावां भारतवर्ष는 3टा स्टेट काश्मीर जम्मू काश्मीर मणिपुर त्रिपुरा all country state boagi independent state tongmani 49 India Mars khayo so NRC bokun mote ekanno ungui maya tomale hinba bo 1949 sakangje population jini census tongno bonti khainai ya borokso ar India ba ekanno se puila population ke tam khana nang khai tongta jin raja bo 1901 ni simin tongle 11 21 21 actually tong and interestingly 1941 ni je census tui hekai jungaro 70% ka tui tong habto jungbanu gyable jin jote evidence tong he jung India o 1949 March India March khai March khaiga 2 বছর পরে একান্ন হেয়াকাই যদি একান্ন চেং তে কয়েক বছর পরে সেন্সাস রিপোর্ট পাইগেনা নিচং 70 কাছাকাছিনি বাহাই 1951 52% जों গসিনা হানাবা যদি বাবলু সংখ্যা গরিষ্ঠ নকো কিন্তু নং বাই হামওলনি 70 নিয়ে 52 নং থাকা মিন বুসক তে 28% কমি থাকা চিনি 70 নিকে 18% কমি থাকা এন আমনো থাকা গসিনা বিশিকামন অনেক পার্সেন্টেজ সিমরাও হাবকা 18% কমি থাকা সং 70 가사가시 또 52 타가 so logically 성 1941니 지니 센서스나 뜨이노성 NRC니 다비마 카이나이 아삼 NRC 야보 지니 NRC 조당나 낭나이 머니푸르 에카노 힌 살아이 동고다고 뭐 비단소 파스성 비단소 파스 카이미야 지니 암테 지금 성어 버리스 그래 그러니까 성 1941나 뜨이세 지니 NRC니 진 다비응나 나고 도몽 인디아 거버먼트 야가이 유나이티드 네이션스 동고성 승의만오 जों इंडिया बाय नों 49 मार्च खायो तां बरक किसाना बागै यावला नोंतां नों हाबय आं बरक किसै खानाला आं ताङै फातान बरक फाइने डोमिनेट खायजानाय आं ताङै फातान बरक बर' माइनरिटि नाय आं तां फातान बरक बाय सातक जागै चिन मानथाय सेबला जाक तंनाय सो एनआरसी तै जे सामंतान अबरं किजा वानसक तं हिनां खागाव आं आरो मुभमेन्ट थांमाना कगया फियाबा आनि बखरक फायमान आं कक साइद फियाबो लजिक दंगो 1941 फियाबा Evidence 41 is in population got on census to rather independently 1901 ni simi khaijak abo chini oso to teba nang oboda sana nai je actually no base khai ungphano chini tipra rakha NRC ta khobjak thang NRC khomna khoya ko gumuni khomna ko gya al tangi khomna ba jongse borok komai tong ji he India Mars ke jong tipra hisaben phaiga nok Tripura phariba Tripura hoi tong khona jong tipra joton evidence tong tipra sa hin tongo nge jongse borok koming jong tangya NRC jonga जों document show खायना बा जों document show खायना जों deprive जोला and we have proof 68% 41 उनसे 52 खायना जों 51 खायना 52 थागा ने जों तांगे NRC नि कागज document फुनो जों फुना को गया जों से deprive रो जे त्रिपुरा हावो नॉन त्रिपुरा फाइने रो
borok se document su khine ang Triprani kasang tiki sang businan musung makai kasara kebengai 71 no best khaiban tabuk NRC khlaijak khe Tripura rok bo NRC o khobjak thangang ke 10% kagla tamo sure tong je chini Tripura san oro matong ngai chini hawa na 71 no base khane to kon karon se kroi ani logic kaise 71 to already sang 28% thanga abu khai 71 no kok sikar gaya abu de indira mujib chukti tonga bu india government abu sajak tongbot langna bad dosi chini kok aroya jong india bai uno 50 marks khaya jong uno 50 population means actually ni census ni population jong strength khayo yakana to ulo sengu abu to proof phunung tongo 68% actually sho and 1951 ni census ko jong 52% ungtaga nga angtangai ani hawo ani je evidence tongman khaya ba India to actually so khakaya seme jung raja independent state ungui Tripura hani raja to khajak tongle Manipur khajak saimia Kashmir khajak saimia chimto tong nge jung abo ting tang stand khaya to na ba abo international human right ngoni human right justice ngo pan jung thangmorda national international ngo koto jung tang maya tong na abo buiba sung no support khaina nge tak phai 정제 nom Tripura se proof ma khainai bo o hani borok ang tang khaina ba ang to hani borok no ani mungbai ha bayang tongo ang evidence bo tongo india ba ang mars khaya 49 tabu kok ya kai nei di chino nom Tripura rok ang mung khuya saop sap phaiga Tripura is the Tripura sarong ni and Tripura nor hani borok nom Tripura phaima tinta category tong bomte 1946 খ্রিস্টাব্দ এবা 51 ত্রিপুরাব্দ মহারাজা দুঙ্গুরফা পুইলা হিন্দু খাকেন তাম খাইব হিন্দুনি মতে মতাই আতাই ঘেরানি চলিনান বাগৈ তাম খাইব হিন্দুনি 4টা ক্লাস ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যিনি ত্রিপুরা রক্ষায় যতন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে মতাই আতাই খেনে তুখা বৈশ্যকে ব্যবসা খেনে তুখা tak je ব্যবসা খাইনি রক এন বৈশ্য এঙ্কাই উ সামুচি কোন তাংনা বাগি তুকা হলো 4টা ক্লাস जों ক্ষত্রিয় ক্লাই নে চপ্র রাজা ইনভাইট খাইজ তো মিথিলানি নন্দ আনন্দ গোবিন্দ শ্রীপতি পুরুষোত্তম খরক বা ব্রাহ্মণ তুই ফেকে বিন লগি বা সাঙ্গ পাঙ্গ তোকা মইয়া কং সনাই বংনি খুম খলনাই আমতি রাখাই বৈশ্য শূদ্র তু বুজাক ব্যবসা খাইনা তু বুজাক আজ তু মানি অমতই রাজা সে তু মানিবা जों আমতই রখলাইনা কোন কক করে ব chini hani जों bai invite khaitunai जों borokno belaisa hamjago borok जों ring tuma borok proof khaitung borok chini hani borokno जों tuma ba जों bo asuk din bo even dosrot babu bo omotei andolon khaige ole pahari bangali bai susto punobason hinchi andolon khaige khai tak tamru khachang जों se deprive khaijago bormagi je tung tin sawo जों tak bo tumung chini mantai soktai joton mantai sagla kam ngai uje উনি 641 চিনি মহারাজা দুঙ্গুরফা হিন্দুঙ্গুই যে বড় ফাইগা বড় চিন কোনো প্রবলেম করি বক্তং নাই চিন হাওয়া আবনি ইয়াগুলো হিয়াকাই ন রাজা নামন চিন রিফিউজি হিনতা কাছে ক্লাস পাইজা কোয়া রাজা কিন্তু কুমিল্লা রায়ট রাজা কয়েক হাজার বুসক হাজার বাংলা ফিগার তাইয়া মতো করে বরক চিন ফাইয়ে রাজা বলে অ্যাকসেপ্ট খাইনা হাকা বিনি মাই গুলা খুলগিরি রেখা চারান বাগৈ আবু ফানচিনি কোনো প্রবলেম করে রাজা যেহেতু অ্যাকসেপ্ট খাইকা ফিয়াবা যখন নাকি ইন্ডিয়া তাঙে আঙনো 50 কক সাসা 41 তাং রমনা হিনসাসা 41 সিগাং জদি যা ফাইনাই রাজা জেনারগমানি অব প্রুফ খাই প্রবলেম করে ফিয়াবা 1947 যখন নাকি ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাকুংখা ভারত স্বাধীনখা অ বরক যে রিফিউজি খাই ফাইনাই বচিনি দাই আবো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ও যে রিফিউজি হিয়াকাই রিফিউজ দুইটা ক্লাস দङ পুইলা जों इनभाइट खैतो माने मरो चिनि कोन प्रॉब्लम करे रिफ्यूज टू टाइप दङ जों जे एक्सेप्ट खैमन जों तु बने आबो चिन करे फियाबा इंडिया जखन नाकि पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान इंडिया बाय पूर्व पाकिस्तान थाका पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान आफु जे फाइने र रिफ्यूज जे फाइमानि ताबुक जरा 1971 जरा जे 71 नि जे जवाफ्रु इन्डो बांग्लादेश पाकिस्तान जुद्धंफ्रु आफु जे फाइने र যে কয়লাক আবচি রেকর্ড দङ যতন অব তাङै जों त्रिपुरा सिमिनो बनो याचाक नाय
정 마이너리티 웅난이 박도 정 야상마야 올라 저는 바운 개정 시한 바이 응가 번어바의 this refugee 어버로는 가이 인디아 디스트리뷰트 큰 하르토 정 코노 모테 지나 호 마이너리티 응마야 야가 정딱 사나이 진이 하서는 기빌리디 미슈 다이머리 뭐 응고 사이 동라 아삼 야카리디 아삼 소 노티스 야카리디 넉도 뭐하노 무지는 나야 야가 파단 버럭 회비 정 버럭 거미게 바이잖아 아삼 또 주지 죽고 정졌더니 빅팀 에 노티스 접도 스테이터노 어 빅팀 응나이 엔 버럭 레봉야 파워 동에 버라고 까티리모노 정카티야 방 아삼니 40,000 제 NRC 뭐 컵전에라 컵자기라 네, 제 NRC 컵자야라 제 인플레이션 hinjang나라 버럭 맥시멈 트리푸라 파이나 어로 파이저스 केवन पेपर मने सारा बार बस उरी था ना बरो 어제 게트웨이 동가 작업을 꾸미고 그러니까 오제 refugee equally distribute India 가졌다 আর আবনি উলো যে ফাইনাল কাজতনো ইলিগাল ইনফিল্ট্রেশন যে খাই এন্ড আবরক তোর তোনা কোশ্চেন সে করে বয়া পেপার রিমেয়া সো থ্রি ক্যাটাগরি অফ নন ত্রিপুরারং নো এনআরসি নি মাথানায়া অবকান বখরক যে ফাইমানতা আঙাসো ডিপলিয়াসো থাইও দেপতি সংমতাংয়া হাইপনো অজ খেপো কিজা কমো ফ্রেন্ড সার্কেল যে কক সানিমলো অককরক ফাইগাতা এন্ড বেলাই নাংমা হাইমা তংজা খাতা আং সেমি বুই নাংজা এফান মানো 어머니 야걸로 파지 되겠다고 어머니 꼭 이게쯤 마이너리티 웅나 바길래 리퓨즈 야삭마야 마이너리티 웅나 발이 일리겔 마이그랜트 노버스 우리 야삭 동마야다 인디아 나야 그 인터내셔널 레벨 맞다나 딱 파지 되가에 카토비아 액츄얼리스 아부터 좀 사이망라카 그러니까 NRC 어제 응거로 다우자 카이 동네로 미신 거 정누고 बरं काटो भी अति ताक वो प्रॉब्लम तो कंफ्यूज तो कहीं NRC आसाम NRC तक लीलाखा कब आसाम NRC से इन NRC काटो बरो ये तक बक्सा बक्सा मर्जर एग्रीमेंट सपोर्ट खेमे वो लोग बक्सा इकोनॉमी पॉपुलेशन इशू इंगे अब तो डबल माइंडेड उन थका उले इकोनॉमी तो इंडिया मार्स खाई जुंग ले नहीं जुंग 1950 से खाई उनकी एक्चुअली स्टाउन या तो ना बस इसी काटो भी आंगना ना ang nung bayo na poncho sa Mars kay yakan no ang minority na bagay nung may India Mars kayang nung wansuk dia abo ang nung zo na ibisaria kay ang wansuk na United Nation tongle hayng no brong sung sanay ta sono kharap to jengtang mate ke deploy mung na ba so NRC ti ang je wansuk mar kay obo no nge tabuk no gote kaisa jini NRC khane rong bising go no je borong tak sai tong borok buji to nang mung khona na ya बरं बिसिं तक तामहिन आं बरं किसा क्वेश्चन खाइमा तो नग NRC खायो आं तो हिनो तिब्रा हानि बरक तिबारक ओ तिब्रारक तो हानि बरक बरो डिप्राइ बुंगाइ से सानंगे नन तिब्रा जान कैटेगरी 3 टंग मानि बरं नि बक्से NRC ब्ले इंगे जे बरक NRC जिरि खको दफन मुंसे सावनं जे रतो तिब्रा हापुं तिबुप्रानि हा बरो तिबुप्रा तंगिन फुनुकाय राइमा साइमा बान्थे मलो ति गलुक जागा फुंना से जागरे तिबुप्रा बाय तिब्रा हा इंगे बेजोबो खरसा बरक आनो सामानि बराक बाय ब्रह्म पुतन खजारसे तिबुप्रा बुं इंगे आरसे मा थांगा मलान नों ताङै अबं खाबो तो गुबुन आबो तो कायसा फेक दंले नों तिब्रानि तिब्रानि त्रिपुरा खायजाका त्रिपुरा खायजाका तिपेरा खायजाका काहाम कक फियाबा ओ तिब्रा तो तिबुप्रा बाय सिमुना को गया जिनि त्रिपुरा महाराजन मु तिब्रा मु हि साइ दंले 47 नम्बर राजा या हिस्ट्री के नों पक्थना हैदे अब सुया हिमो 110 years सिगांनि पेपर ब्ले बानक फनसिगा दाबो गोबां वानजि स्कलार सावता मिने अब फेब्रिकेटेड सनामै खायजाक हाइपन्ट 110 बছর सिगांनि हिस्ट्री नोंनो जतो इगनोर खायमिया हेनि यागो जतो एविडेंस दं हाइपन्ट जों दाबो किसा मासाव थोंग्रों र किसा बखा कयानो दशरथ बाबु कम्युनिस्ट आन्दोलन खायो समानतन्त्र तुबना हिनाय ब आसकाय बैंसनालक लाइका जों माइनरिटी जों तांजु आव केवो आं सावैनो आनो जाजेंना कोकरे डिउजेस रक एडिसि मानखै नंना हिनै आसका आन्दोलन खाय एडिसि मानका बदफा कमाका अ दफान मुंसे मुं फर्मालिया ट्राइबल एरिया जोंसु आनो फुनुदि नॉर्थ ईस्ट नि बो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे दफा कमाका बिन मुंगिया गारो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मारा लाई चाकमा कार्बी डिमासा बोरो साबदं
Jino ke tribal areas tang ba tang Tripura nglia Tripura rok se deprive mung ya kai bon bagai na ADC mung farmo chalia tak 35 বছর উলো সাইমন ও ADC mung sabon na krible ola ke Tripura lung lekha haile Tripura ng khatabu kai Tripura len ke Tripura len mutabuk taksa jora to edu kuri hayung to rakha power asuk tong kha Tripura len sanne ro asengmung phajing tekse ulo thanglai ro au tekise kasara sungnani musuk mani kana no NRC no ti kuno NGOs association organization ba political party kewono ke submit khlaika nei ninthania bo hai kuno information to khaya ko tak bang sima joti koi kuni organization ang saimia kaisa organization registration khaya da submit khaya to kaisa organization le khaina ni bagai borok registration manjak NGO no very recently o thane taling bising manka phia bang tau clearing ha borok bumte khaiga borong ni kato biar bobo abro ang sisugya inga all matter is consider khaya kaisa 71 base khai NRC tak submit khairiga NRC yes 71 khairi ni obostha tong nai nung approve ma phang nai 71 kobang ma Tripura ro phaima tong mano ha India se Chini o Tripura bracket riang ke ba guru hinero u Mizoram ni phane se bo se refuse bo to refuse displace na ngo bro kai sa displace ni u refuse ma ya refuse sa ba kaise content kaise thane se bo ka refuse bole ab se riang refuse ab tung ma ya am ti ko abo kuno gothoma kok se ya ta bo to refuse ya bo hani borong tong ni bar thang seta lungi ka tesa tam tong lai phaisa ka yok NRC ni je demand no political party ni yaktei khlaijak da hamkuk no eba alada NGOs organization ti khlaike da hamkuk no ni personal views ta mone all to legal fight si all legal fight chini paper evidence joton to political matter rung thang ai ola ke tamung nai political mileage ong khlai nai chaito bezang to so political party ro komno ro me to mon so goro intellectual social ni joto involved ngui bok tong thong oglo ko tong thong ngima no borok support khai tong phia ba khna kana nang mung khuya akaturti khaina hin baksa sai tong baksa 49 sau borok saisi me akatur tam 49 tam tangi 41 tang merger agreement ungman ulo tam ro ometer ro tesa study khai sakai ngong da se immature kok tang saba ha o media no kok sau o immature kaisa moni decision na ba 3 sa jong safar khai tong tong na hali jeng abo sana mo songo am struggle ba jong khai kable tam ka ba mung confusion ya sa tam khele ka tam tolai mang ka ba tang yam tiung kok ya kai Chini wan song ne thenen ba gai far side krai borok ng laika Tripuring laika tumung borok do phamung kha kai 1900 খ্রিস্টাব্দ kok borok ni lo so kok borok ngui se borok ng ya kai 118 years bini history tumung Tripuring kha kai Tripura kok thaingo 1896 yo inge 121 বছর se abodeni ni history etambogin 121 be 118 বছর ni encourage ri tongba ab sakabok chajenga na kisa feel nai di ta history rok ai emotion ngi saking er paithia hula kisa wansuk di do phan bagi wansuk ya kai bakati na kok kre tei he pai khang sanai opchaya thaching ni nang samani bha kisa thangnai na political eba thungkrung bai gadal jak tabok जों थांनाय जराराव नुगैमोन Tripura len ni सानमंगो हासेनि सिक्लाराव एबा Tripura साराव बलाइखे सिगाङै फाइमानि थाङै तंनानि बागै नांगौ मुसुंमानि बागै ताबो खायनो हाय NRC नति गुलुक गुफुं लाइजाक थाङै तंनानि बागै जतन नांगौ फियाबा जों हायनो सोंनानि मुसुंमानि हंगाके जों Chini हावनो थाङै तंनानि बागै आं सिगाङावबो सागा गोबांमा पलिटिकल पार्टीनि खुक्तै बुखाक्तै डिमान्ड खालायजाका पहिला more power inner line permit autonomous state separate state tabuk NRC district council bungkha engke Chini Tripura sarap tak thangai tongnani bagai kebo sai tongo NRC ni movement to thanga kai Tripura len week thanga yaban boi ta thangdi ba kebo sai tongo
NRC se nangkuk mani chini Tripura no batangai bagni bagtham bagburi ki khaknani rakni sha abo haike jar political mileage nalainani chaitok lai tongo tabo NRC bai Tripura len ni different bo obono bo khimna ni obono bo khibina ni nang taw o kogno khale buti khin public dong clear kisa clarification ngai dia to thongkrung bodol wi tabo NRC ta tabo political demand ya bon bagai sing borok ni dime ok by related phano sing ma salai sinai ma singlai sinai nai Tripura len sanai ro whole Tripura ni kaisa part ADC khaijaka ekasio abno tino Tripura len khairi di do Tripura len tu mantha kai rajyo khagrani rajyo khagre khebo banchion hun khakai tong e borok khaigra tong ta pheba je boro Tripura len man na hina thongrung bodol kaisa alliance thanga borok sai tong Tripura len chung rime abota san so autonomous state council ri nai tam ri nai nge borok khai tong ta NRC bok tong wala na tong ba NRC topic se juda both legal fight chi and aboni paithak nya ga United Nations ang je buji ma jara tai tomu India ri ka aro chung thang mano nge moto within the India abtang constitutional rights is hantong tangai nya kai ang deprive ka ano thangan ব্যবস্থা খারিছি TTDC no khairiga aron chung khaiji de chung tong sinai borok onek liberal patan je phaira tongai tongsi tong haipon chung no thangde aburi na ya nge ba Beans like bon bagini NRC very strong political party milestone atong people's participation tong legal fight thangai tum NRC 1941 no tino jodi India ma ki international jara thangai man hakai teta me edisin ti rajyo khana nangba nangyable oni borok joton non Tripura rokoro illegal infiltration khaijak singka borok rihor pai jakai thang pai hakai ba tam te borok no bagnani ha jung tamoi borok tam hina nang pa ba how legal fight si 그딱 저기 가셔서 예 문거로 등그런 받으러 뭐는 가이동 게 다또 뭐는 말려서 막 가요 아무 성사나 거기하고 뭘땀 그냥 동나고 아서 된 버터 어제 등그런 받으러 너로 가셔서 이날라인 빠르면 만kai 탄고 박사가 있어 에디시 만kai 탄고 올라가 오토노머스 스테이트 만kai 탄고 올라가 사사가 어디 디브랄렌 만kai 탄고 다가 NRC 그 NRC에서 나고 아보고 거래내게 아까 도록 낭풍 약간 노동풍 아행나로 탕나서름이야 ang India 마스크 오는 본자 꼭 쓰보도록 봐야 민스 강진 population tamto siya tete sa kok nya kai chin bugra to dut bikram kishore chini tabuni mo ba yob meter tikisa kok salai bro bo thaisa nangma kok saka ai phunau o rajyo tam rajyo nangba rajyo chinomno khak manna ko gyanso tomalin ba 앞으로는 크노 어kokno 로산 복로 그 버사오 인디오 tinta state tongo je state tinta state no bini state 대위서 각마야 tomali hinba तुम खाकना हिया काय काश्मीर मणिपुर त्रिपुरा बहुत मार्जर एग्रीमेंट से इंडिया हाबो इंगे आं तनो खाकना बा खया इंगे न मार्जर एग्रीमेंट्स विथड्रॉ मा खया ना तुम मार्जर एग्रीमेंट विथड्रॉ खया बो इंडिपेंडेंट स्टेट सिंग थाने 업노 와수나는 거이블레 꼭 타셔 봐 샤나 타가 뭐 발라이 구툭대 라마 콜럭 인디아 기노는 야파리나 야파리야 그래서 바다타 그래서 NRC 국사가 정 인디펜던트 스테이트 능왜 마스 케마스 그 버럭 기사나 바그 인디아 커나야 보노 유니언 네이션스 버럭 커나네 동네블레 진부도 더부 야그라 약세 거 보면 버럭 파이던가 원소나 그런 꼭소나 그런 아기도 성 복화 파이던가 사나릉이야 다카 복화 그리시 동만이 올라가이 복합 파이가 사나릉이야 다카 톱동고 사나릉고 대사가이 사나브로 가이네브로 버럭 파이네블레 아기 그리싱터나 라스마 속삭가인 크나고 다그로 라스마 롱코 파이가나 다그땅어 비디언스 딱 버럭 사이동바 angte serai ke busina ni musuma ngake ologigo ngake obono proof khoyo je Tripuran ba Tripurano sikagi ti gise state tumu kan ngui mania abu khakai omti merger agreement se withdraw ma khainai withdraw khakai sing independent state sing tho India yakarana India yakarina nang suno haise bula इन आपकी साइड में इंडिया तो साइमिया फिर बस साइमनो
1950 जों नगै मार्जार खायो जों 1950 नि जे पपुलेशन मीन्स 1941 नि पपुलेशन जों स्टेबल खायो जिन आबुनो जिनि अ हानि जिनि खाया नङा अदरवाइज जों जिनो कक खानाय जोंनो जे सुबानाय बिना जों मा साइनाय आकक साइमान होता आबुनो आनि लजिकआव फायजा गंता दा NRC नि कक सालायते तेगिसे सोंनानै मुसुं माने ओंखाय जिनि हासेनि गोबां मा तिब्रा सारन जों नुगैमानखा थाजिं जेन तिब्रा बरक आबरक सामानि जों देबरमा टाइटेल चेन्ज खाय केबल नखा जों दाव गानिबो मुं रनजित बरक केबल नखा रनजित तिब्रा केबल रनजित तिब्रासा फियाबां स्राय किनि थानि सायमानानै मुसुं माने ओंखाय दाव जे TIP आरे चिनि टाइटेल बो दाबोनो चेन्ज खायना खांगा ओंखाय गाहाम कुकनाय चिनि आइडेन्टिटी नारनानै बगै नों बाहायगे वानसक अब हाइकेरबो किसु पार्ट बर वानसक नै वानसक मानो फेबा अब आमतिके खायमानि जागला गाय मातो तमले हिनबा आं ताव मुजु दङ समाजन त्रिपुरा खरगसा चिनि बलाय सिनिजा कैसे थंगरं बदनि बर ब फातार थांगै कैसे होटेल रेस्ट हाउस माने त्रिपुरा बन मेबी आर थांगै बिन मुंसिरिका मुंतामो मे समाजन त्रिपुरा नगे त्रिपुरा टाइटल अब वो एक्सेप्ट से त्रिपुरा तो स्टेट का नाम है इनके अब नान टाइटल बुझी सिमलिया ओलो खाई बिनार ताम से के समाचरण ऑफ त्रिपुरा सिरिका समाचरण बिन मुंग बरनि फाय त्रिपुरा नि किन्तु समाचरण त्रिपुरा खाइलिया अ प्रॉब्लम उना पॉसिबिलिटी तो तांगै हे काय त्रिपुरा तो हानि मुंसे त्रिपुरा ककनि मुंग तो मनि राधा मन ठाकुर जे कब्रस नामले इंगा काय त्रिपुरा हानि मुंग दफन मुंग ककनि मुंग अ त्रिपुरा दफनि चिनि गोबां मा क्लास दं सुकल जों जे देबरमा हिनाय रक्ताबो बक्त देबसे दंमनि ब्र त्रिपुरा दंमना बुंसका दाग सोलो देबरमा आबो जों हिस्ट्री था कैसा पार्ट करमा थांना राजा नामलो किचा जों नजरा रिवि जों देबरमा टाइटल राजा सिउ हिनै राजबंशी नै राजा बंशी याबो याकाय चिनि जे कक बरक सानाय रं बिसिङ त्रिपुरा दफनि बिसिङ ताबो दालनै ल्याङ्ग्वेज कक सानाय दं अबंका हालाम ल्याङ्ग्वेज बे कक बरक सानाय बरासमलानि 1902 नि सिङ 1949 चिनि डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर सुप्रसन बेनार्जी 1972 जे कारिमना जारो पंच त्रिपुरी को दाल बा त्रिपुरा नि कक साजा दं एना त्रिपुरा का जतन दफन मुं हिजो त्रिपुरा हाइपन ब्रैकेट ताम तो हेकाय त्रिपुरा पुरातन त्रिपुरा देशी त्रिपुरा नुवातिया त्रिपुरा जमातिया त्रिपुरा रियां त्रिपुरा हालाम नेतिसा ओ त्रिपुरा पुरातन हिंगा ताबुक जे देबरमा सर जतन पुरातन त्रिपुरा हिंगे त्रिपुरा देशी हिंगे उ लस्कर बक्ता एसटी नि बातुं था त्रिपुरा लिया बर नुवातिया त तां नुवाति हिन सिनु हिंगे जमातिया के जमातिया सिनु रियां के रियां सिनु हिंगे ओ जे पुरातन त्रिपुरा अब रखे ताबुक त्रिपुरी कमिटी से तंग सकवा देबरमा त्रिपुरा बे देबरमा टाइटल रो हिंगे अब से तेसा तेबो बेलेग बुप्रा फाइजको देबरमा ताबुक गोबां माचिनि सान्दाय पांजि तंफिउ लखपति सबंग दोना बेरी ए तुम टाइटल नि कक साउन याकाय देबरमा टाइटल तो 1952 सिङ दशरथ देव देबरमा खाली देव नि जरा देव खाइ दंगाबो ह बिनसं त्रिपुरा तंगमनि आंनो ताबुक साओ दशरथ देव नि बुफा देवया दशरथ देव नि बुफा त्रिपुरा त्रिपुराबो ने देव सिगा ओलखाय बिन बसार जतन देवरा तंग बाहाय देबरमा देव नि फसला दशरथ देव चिनि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बसार जतन देबरमा बसारो बाहाय देव नि बसा देबरमा खाबा उंखाबो देबरमा देबरमा खाका देव त्रिपुरानि फैमानि हम दिखायो ने ताबो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू तुमुं जों कक बरक सानाय रक बाय हालाम सानाय रक याकाय हालामो तेसा 14टा बेलेग दंफिउ आचेप थाकाचेप साकाचेप साइमार बंगचेरम दिखाय आ बंगचेरो तेसा बेलेग बुप्रा दंफिउ ते 10-12टा खाय ने कक बरक सानायनि बिसिंबो ताबुक त जों कक बरकनो 9 डायलेक्ट केबा सेक्शन हिन हाका बाक्सा सेक डायलेक्ट के हमको सिनो नै डायलेक्ट बका सु ग्याबो अब देबरमा रियां जमातिया कलैमो सिङ त्रिपुरा उचोय गाय कताल के बनवातिया देबरमा तेसा आपे तो आनक बेरी दुना आबरक सिलिया देबरमा रस इंगे रियांगो आबुंगनि आपे तो चरकी जलाय मेसका रायलाय रायक्साक मौखम तम खाय
Jomatia kaitesa Goriano base kai Kerpang biya ganang biya kri Doria biya ganang biya kri au ke bedek bu pratangka na tumung tabuk sin titles hi ya kai sung te bo chin history se te nang na ya kai sung u je chin panji sandaro bo sin narak di bo se sui ang Kerpang biya ganang ngan ko gang sao no ang Debbarma phiaba ang Tripura tongmani haipano Debbarma je tongmani duna beri lokobodi sorbung khana kana duna hinge tak kru wa kru lokobodi hinge tak kru hinge abo duna musa duna ngne amti kun ko kru phiaba ba an bufa bo wana rungu bon bage duna ukle he ma hinge tak na rungu tak je lokobodi ni kaisa 26 bola je rigne taw jodon nai thok abo tak na rungu tak bo tin no ko an bukra jo tak na rungu lokobodi ni klai hinge 26 bolani hinge abo ke tak kru nge tabang biang thanai ang tumung ojoro sokpai ka kai ani title lang Debbarma tonja ang bufani u je chin traditional duna ang phona duna sing thana Binoy duna sin ne ya to mon hena chin tradition tong ngai title jung tibra ngai dofani mungse kok borok sanai ang dictionary sitinu sawo duna tamo duna ang kha Debbarma ni kaisa section keba panji and obong ka kok borok sanai rongni kok borok se Tripura dofani na do khub khna to gabo Tripura dofani Debbarma kok sanai rokni kaisa bedek duna Chini je kok borok sanai joto bedek bu pratoma jotto na a dictionary jong put khaika kharang lama se kri riang ni ape to arpa to sabo ape to ungkha bru sandai ni bru dialect ke section ni bo kaisa Tripura dofani bru bedek ni bo ape to kaisa panji si omti kheng gata nung saidema nung bop ngo sandai panji mayang thagara manna ko yasa traditional maintain khalia jomatia riang tu except Debbarma kari joton maintain khaika abo ninga obong ka chini ndalai nangmani mani khni rokta nge Tripura no tabuk jung dofani mungsi en tabuk kok ngai English menung mano English language jung mano hanole inge Thomson English mazangya na keba ko wanjin sadi Chandrasekhar Bengali au khna to ya inge kai boro sanai to Bineshwar boro boron dofa boron title pheo jung tabuk ageu khailia ba kai Binoy Tripura hin siya oi Binoy Debbarma ni je panji tongon je kaisa thepari di abung mano riang je panji tongo thepari di Tripura nge jot tonu se community ung thangsinai obokai ngosang suguta and linguistic labor joton chap jaksi eta chap thani thang dani no chapte no borok phaikata nga borok ngaithok chap jak abo bijap ngui abo boi bo kari jak tongo dictionary abo coincide khai rijak joton ap chap jak kabang borok abti sia goba goboti confusion ngui mano tau singlaite nung koroksa seikreng ba masingsinai ka buskango bobo hai bijap katarlok nung jung manani bahak thangai jong tau sei tong au kitcha sai seikreng ne kan tong gos igralia suinai jora gosi mano kok ngai seinai na seikreng kokre rungi siuta thanai basar sang Tripura a common identity of the indigenous people of Tripura Tripura shobdo to likha Tripura jung obongkha Tripura hani indigenous people only identity obkoise boikari ka balai customer khakang angkok boro phaimani thana 37 years ni samu aro sokpaiga inga jagao obokaisa Tripura khotje somaj karirika ajago chini oje tabo NRC khaya thangta oboiro bijaro balai samu nai tomale hinba raja namole 1932 খ্রিস্টাব্দ রাজা 50টা মন্ডল খাইকলাং মতো 50টা মন্ডল আ মন্ডল কমিটি তং ভলান্টিয়ার তং চিনি ও মুঙ্গ ন হদারং ন যাবই তন নই বাগৈ কমিটি কাইসা তংনাই ভলান্টিয়ার হিকাই পুলিশ হাইকাই রাজা সালাম প্লাং থাম তং রাজা ক যতন মুং তং जोंगारते NRC खबजने कक्से गरि जोंगर इंडिजिनस पीपल अब जत मुं तंग अब ताकले कारिरिका ताकले कताल बोई हिया काय
किसा साउंड पाइलिया डिक्शनारी उजे कॉपी रो पाइ थांगा एडिशन खाइगा कताल 2051 टालमोजी दावई कताल कताल कक्थाय साब्रुम ब्रुम मान तंगो खाइ तंगो कताल खाइना हियाखाय ओ सनेट ककरक मला 88 रो कारि मान ताबो आव बांग्ला हरबाय कारि मानि ता रोमान हरबाय कारि नाय तंगो हमत्रे किसा कताल कताल मानि फाइनाय हिंगे वो जतिन वो कक बरकनि उसुक बसनि एक्सपीरियंस ताकतेसे मेच्योरिटी फाइकाबा खाखायाव किसा काहाम मानि रंग तुरुक तुरे खाया नै तुरुक तुरुके खाइनाय ता ने तो श्योर खाइमे खालिन माननाय ताकनाय माननाय आमदि ककरि बेयाव मुभमेन्ट फर ककरिया हुकुम मिशन बां दं आरो हुकुम मिशन नि ताकलाय सिलभार जुबिली दं 25 বছর काका 93 आसाय माने एसं काइसे सुबिनि बालाय काहाम बेनाय 10 বছरनि सुबिनि रो बिजरां खल जेनेबा बासन बासन हिनै चिना तिप्रा हानो आगन तुंफ्लारिवै पावर आजोंनाय आजुक दं फियाबा आजराव हुकुम मिशननि जोंनो पुइला बिजरां खल बासननो जिनि सुबिनिर जों कारिदि बिखौनो रब रमनाय करै खानाय बुकरै मुंसा खायनाय करिब्ला वलाखा वानस कायदा सैनारनि किजासो फान दंनाय नै हागे बलाय बलाय हामबाय नि जरा काहाम तिखलाय जोंमै बाक्सा चिनि खरां रमानि बागै बोसोरनि जराबो जों जरा मानखांगांखाय तिरिं बिसि एबा चिनि ककब्रक ककथाय गोबां मास रोंजांनाय सायमानजांनाय दङ जों आ बोखाग्रखौ थांलायनाय अबाहायकेनो चिनि खरां नाय दंनाय जद ताखुतै बहुक संनबो नरक जरा कलक रमै चिनि खरां दि बुसखांगो आसुगै अबाहाय नांकुक मानि ककरकनो खनावै नाय दंमानि बागै बलाय बलाय हामबाय जों अबाहायकेनो एनआरसि न तै एबा तिप्रा लेन न तै ngै मानो थाङै दंनानि बागै एबा अ हावो जों चिनिजाक दंनानि बागै दाल बिदाल चिनि चबा चिनि खरां तिसामंग फाइमानो फियाबा अ खरां तिसामंग रक आ चबा रक आ याप्रि रक बुसक जागाव जों सय लामाव थाङै दं आबरबो साइमानानि बालाय खेन नांगौ बुसखांनि जरा रकबो जों जरा मानखा हायनो हाय तिबो हासिनि सिनाय नुकनाय एबा सैगोरों ताम गोरों आबो हाय कुचु कतर बरक ननि बसाव तुइ फायनाय आबन बागै नरक चयावै नाय दंदि चिनि खरां